अम्मा बाद भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि हम में से हर शख्स को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मैं यहाँ 5 दिन के लिए क्यों आया हूँ। भाई मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলতেছেন এই কথা যে সর্বপ্রথম প্রত্যেকে আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করা চাই যে আমরা এই জায়গাতে ময়দানের মধ্যে 5 দিন পর্যন্ত কেন আসছি এবং 5 দিন পর্যন্ত যে এখানে থাকবো এটা কেন থাকবো, এই প্রশ্নটা প্রথমে প্রত্যেকেই নিজেকে করা চাই। माशाअल्लाह ये पूरे मुल्क का एक मुंतखब मजमा है, पूरे मुल्क का क्रीम है, पूरे मुल्क के काम का चलाने वाला मजमा है और मुल्क के किनारों से दूर दूर से सफर करते हुए यहाँ 5 दिन के लिए हम इस मैदान में आकर इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। भाई मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলতেছেন যে এই যে মজমাটা এখানে আসছে এটা তো ভাইয়ের দোস্ত পুরা দেশের মধ্যে বাছাই করা এক মজমা, বাছাই করা এক মজমা এবং এটাই হইল এই পুরা দেশের মধ্যে ক্রিম। আর এই পুরা দেশের মধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে, পুরা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই মজমা দূর দূর থেকে সফর করে আসছে। তো এই জন্য ভাইয়ের দোস্ত যে কামকে চালানেওয়ালা মজমা হইল এই মজমা। আর এরকম ভাবে সাথীদেরকে চালানোর জন্য যে সমস্ত সাথীরা জিম্মাদারির সাথে করে কাজ, ওই মজমা হলো এই মজমা। এই জন্য সর্বপ্রথম তো আমাদের ভিতরে এই প্রশ্নটা হওয়া চাই যে আমরা এই 5 দিনের জন্য যে এখানে আসলাম, আমরা এখানে কেন আসলাম। इसी का नाम नियत है और इनका नाम ही हो नियत। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के नियत का बहुत एहतमाम, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह साथे এই নিয়তের बहुत বড় গুরুত্ব ছিল। यूं फरमाया करते थे, मलफूज सुना है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का, यूं फरमाया करते थे कि वजह अमल तलाश करो। যেমন এরকম শুনছি হযরত মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা, তিনি বলতেন যে নিয়তটা কি, নিয়তটা হইল আমল করবার কারণটাকে তালাশ করো। কেন এই আমলটাকে করতেছো, আমল করবার কারণকে তালাশ করো। 4 लफ्ज हैं लेकिन ये 4 लफ्ज इसमें पता नहीं क्या क्या समाया हुआ है। যে এই 4টা শব্দ, এটার মধ্যে 4টা শব্দ আছে, এটার মধ্যে 4 অক্ষর, অথচ এর মধ্যে জানা নাই যে কত কত গুরু রহস্য এর মধ্যে লুকায় আছে। আপনি याद कर लो इसे, যে এটা আমরাও মানে মুখস্থ করে নি। वजह अमल बोलो, तलाश करो। कितनी बड़ी बात है कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस चीज ने हमें उस काम के करने के लिए तैयार किया है, उसको करने की वजह क्या है, मैं उस काम को किस लिए कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है। तो फरमाया करते थे कि वजह अमल, पूरा बोलिए। বলতে কত বড় কথা যে এরকম ভাবে যদিও এটার মধ্যে 4টা শব্দ দেখা যাইতেছে যে ওয়াজে আমল তালাশ করো, যে আমল করার কারণ কি, কেন এই আমল করতেছি, এটাকে তালাশ করতে যে বলতেন, যে কত বড় কথা যে প্রত্যেকটা আমলের শুরুতে নিজের এই নিয়তটাকে, নিজের দিলের এই অভিপ্রায়টাকে তালাশ করে দেখা। एक मरतबा सुना कि मौज़िन साहब अजान देकर नीचे आए। पहले तो हमारी बंगले वाली मस्जिद एक ही मंजिल की थी, तो छत पर सीढ़ियों से चढ़कर छत पर अजान देते थे और अजान देकर नीचे उतरते थे। तो जब मौज़िन साहब अजान देकर नीचे आए तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया और बुला के पूछा कि अजान देते हुए आपने क्या नियत की थी। तो বলতেছেন যে এক সময় মুয়াজ্জিন আজান দিল বাংলাওয়ালি মসজিদে, আর প্রথমে বাংলাওয়ালি মসজিদটা তো একতলা বিশিষ্ট ছিল, সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে তখন মুয়াজ্জিন আজান দিত। তো মুয়াজ্জিন আজান দিয়ে যখন ছাদ থেকে নামতে, হযরত মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাকে এই আজান দেওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করতেন যে তুমি যে আজান দিলা, ওই আজান দেওয়ার সময় তোমার দিলের মধ্যে কি নিয়ত ছিল। अब वो मौलाना साहब परेशान हो गए और वो सोचने लगे कि मैंने कोई नियत भी की थी कि नहीं की थी।
আর এই কথা শুনে ওই মুয়াজ্জিন খুব পেরেশান হয়ে গেল যে এই প্রশ্ন শোনার পরে। তো সে চিন্তা করা শুরু করলো যে আমি তো এই আজান দেওয়ার আগে নিয়ত করছিলাম কি করিনি এটাও তার মনে পড়তেছে না। এটা নিয়ে সে খুব পেরেশান হয়ে গেল। कि बाल मरतबा आदमी अमल करता है, वो सोचता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, भाई भैया वक्त है, इसके करने का वक्त है, इसको करना है। তো অনেক সময় এরকমও হয় যে মানুষ আমল করে কিন্তু এটা চিন্তা করার সুযোগও তার থাকে না যে এটা আমলের সময় এই জন্য আমল করলাম, কিন্তু কেন আমলটা করতেছি আর কি কারণে করতেছি এটাকে চিন্তা করার সময় বা সুযোগ, এটাকে চিন্তা করার সুযোগও তার আমলের সময় হয়ে ওঠে না। 5 दिन के जोड़ में जाना है, पुरानों का जोड़ है, हर साल जाते हैं, जाना है। তো বলে যে 5 দিনের জোর, পুরানোদের জোর, প্রত্যেকে যাইতেছে তো আমাকেও যাইতে হবে। हर साल जाते हैं, इस साल भी जाना है। প্রতি বছর যাওয়া হয়, প্রতি বছরই যেতে হয়, এই জন্য এই বছর আমরা যাবো। तो मौलवी साहब की वक्त हो गया, अजान देना है। তো সময় হয়ে গেছে নামাজের, এই জন্য আজান দিতে হবে। মসজিদ সাহেব আজান দিয়ে দিচ্ছে। आप मौजूद साहब पे तो हंस रहे हैं आप, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि हम भी 5 दिन के जोड़ में ऐसे ही आए हैं। তো বলছে মুয়াজ্জিন সাহেবের কথা শুনে তো আমরা হাসতেছি, কিন্তু আমরাও তো 5 দিনের জোরের মধ্যে এরকমই হাজির হয়ে গেছি। क्यों आए हैं, हमने सोचा ही नहीं है। কেন আসলাম এটা আমরা চিন্তাই করিনি। तो थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब कहने लगे कि हजरत मेरी नीयत ये थी कि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया है और वो मेरी आजान सुनकर मस्जिद में आ जाए। তো একটু পরে মুয়াজ্জিন সাহেব বললেন যে হযরত আমার নিয়ত এটা ছিল যে নামাজের সময় হয়ে গেছে, এই জন্য আজান দেওয়া দরকার। আর আজান দিয়ে লোকজনে, আজান দিলে লোকজনে এটা জানা হয়ে যাবে, তারা বুঝতে পারবে যে নামাজের সময় হয়ে গেছে, তারা নামাজে আসবে, এই জন্য আমি আজান দিচ্ছি। तो फरमाया कि भाई तुमने बहुत छोटी नीयत की। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুয়াজ্জিনের এই কথা শুনে বললেন যে ভাই তুমি তো নিয়ত করছো যেটা অত্যন্ত ছোট নিয়ত করছো। काश तुम ये नियत करते कि मैं सारे आलम को दावत दे रहा हूँ। যদি আফসোস যদি তুমি এই নিয়ত করতে যে আমি পুরা দুনিয়াকে দাওয়াত দিতেছি। अजान तो दावत है, अजान तो दावत है, কেননা আজান তো হইল দাওয়াত, और मैं सारे आलम को सामने रखकर दावत दे रहा हूँ। আর আমি সারা আলমকে সামনে রেখে দাওয়াত দিতেছি। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज अल्लाह ने जो बच्चे मां के पेटों में थे उनमें रूह पड़ चुकी थी, उन तक पहुंचाई, आलम अरवाह में पहुंचाई। তারপরে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যে দাওয়াতটা হজের জন্য তিনি যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, বলেন যে এই দাওয়াতটা তো আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের কানে পৌঁছাইতেন। মায়ের পেটের মধ্যে যার রূহ আসছে তার কানেও পৌঁছাইতেন, আর আলমে আরওয়াহতে যে সমস্ত রূহ ছিল তাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছাই দিতেন। उस दावत को जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अजान भी कहा है, वाज़िन लिन्नास बिल हज। আর বলছে যে দাওয়াতটা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে দাওয়াতটা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দিতেন, ওই দাওয়াতটাকে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আযান হিসেবেই উল্লেখ করতেন যে ওয়াজিল বিন্নাসি বিল হজ। মানুষকে যে হজের জন্য যে আযান দাওয়াতের ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিতেন, দাওয়াতের কথা আসছে, আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে ওইটাকে আযানের শব্দ দিয়েই বিবৃত করতেন। तो जो अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज आलम अरवाह में पहुंचा सकता है, वो अल्लाह मेरी आवाज भी तमाम इंसानों को पहुंचा सकता है।